विश्वव्यापी रक्तदान महोत्सव के तहत इस्लामपुर में मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की पहल पर 17 सितंबर को दुनिया भर के 40 देशों में रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत इस्लामपुर में भी मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की इस्लामपुर इकाई द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में सहयोगी संस्था के रूप में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और इस्लामपुर अनुमंडल प्रेस क्लब शामिल हुए हैं। इसके अलावा आदर्श संघ के सहयोग से महिलाओं के लिए अलग से पिंक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस पहल को लेकर शनिवार को इस्लामपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता हुई। इस अवसर पर इस्लामपुर अनुमंडल सूचना एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी शुभदीप दास, इस्लामपुर अनुमंडल प्रेस क्लब के सचिव मेहदी हिदायतुल्लाह, तेरापंथ युवक परिषद इस्लामपुर इकाई के अध्यक्ष राकेश जैन और सचिव मुदित जैन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में 300 से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करना है। इस्लामपुर के लोगों से इस नेक पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया है। हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जिसकी एक शाखा इस्लामपुर परिषद के अंतर्गत हम 17 सितंबर 2025 को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के अंतर्गत एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। इस प्रेस मीट का हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि ब्लड की ज़रूरत आज के दिन में कितनी है, ब्लड की कितनी किल्लत है। आप अगर देखें तो इस्लामपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में एवरीडे रिक्वायरमेंट जो ब्लड की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसको मीट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी मिलकर इस प्रेस मीट के माध्यम में अवेयरनेस फैलाएं और आपका सपोर्ट हमें जितना मिलेगा इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के द्वारा हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचना चाहते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना हम पूर्ण करना चाहते हैं। बोले 17 तारीख को आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं? ये कैंप हमारा नॉट ओनली पैन इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी हम ये कर रहे हैं। अक्रॉस 100 कंट्रीज़ ये हमारा MBDD का जो ड्राइव है ये चलेगा। इसके अंतर्गत हम इस्लामपुर में भी ये करने जा रहे हैं। इस्लामपुर में क्या कहाँ पर कैंप कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, ये थोड़ा कौन से हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि हमें द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा हेल्प मिला है, उनका सपोर्ट मिला है। अलॉन्ग विथ जो प्रेस एंड जर्नलिस्ट मीडिया क्लब है उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है, जिनके साथ हम एक कैंप करने जा रहे हैं और साथ ही एक कैंप हम आदर्श संघों के साथ करने जा रहे हैं। ये दोनों कैंप एक ही दिन 17 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ये कैंप हम इस्लामपुर में तो कर ही रहे हैं, साथ ही हमें सेंट्रल मिनिस्ट्री का, जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री और सभी मिनिस्ट्रियों का हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। साथ ही द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पैन इंडिया लेवल में हमें सपोर्ट कर रही है इस ड्राइव के लिए। उसी के अंतर्गत इस्लामपुर रेड क्रॉस सोसाइटी और साथ में प्रेस एंड जर्नलिस्ट क्लब अलॉन्ग विद आदर्श संघ पूजा क्लब हमें इस कार्य में सपोर्ट कर रही है। आदर्श संघ के पास आप लोग एक प्रस्तावना रखे हैं कि वहाँ पिंक ब्लड डोनेशन यानी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्पेशल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे, जिसमें सुचारू रूप से सब कुछ करने के लिए महिलाएं संगठित करेंगी, महिलाएं डॉक्टर्स रहेंगे और महिलाएं ब्लड डोनेशन करेंगे। इस संदर्भ में क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए चेंज कांस्टेंट है, हमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं वो चलते रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्य चलते रहता है, पर कुछ चेंज बहुत ज़रूरी होती है। आज के दिन में नारी हर कार्य करने में सक्षम है, तो हमने ऐसा कुछ सोचा कि कुछ अलग किया जाए। इस्लामपुर में जो पहले कभी नहीं हुआ, तो हम कुछ चाहते हैं कुछ नया हो। तो इसके लिए हम एक ड्राइव लेके आ रहे हैं, पिंक ड्राइव, जो कि अवेयरनेस है, न केवल नारी शक्ति को जागृत करने के लिए अपितु संपूर्ण विश्व में नारी का जो सम्मान है वो हमेशा बढ़ता रहे। तो इसीलिए हम एक पिंक डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव, जिसके अंतर्गत जितने भी कार्य होंगे वो नारी द्वारा संपादित किए जाएंगे और उनके डोनर्स भी ओनली एंड ओनली वुमेन रहेगी। बोल रहे हैं ये जो कैंप्स आप लोग कर रहे हैं, इसमें जो ब्लड कलेक्शन होगा, ब्लड यूनिट कलेक्शन होगा, वो सब कौन सा ब्लड में जा रहा है? ये जितने भी ब्लड यूनिट होंगे ये सभी हमारे इस्लामपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में ही जाएंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ के निवासी है,
हमें यहाँ के लोकल जो नीड्स है उनको पहले पूर्ण करना पड़ेगा। लोकल नीड्स पूर्ण करने के बाद हम कहीं बाहर या फिर दूसरे जगह में इनको हम पहुँचा सकते हैं। जब हमारे पास इस्लामपुर हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 300 यूनिट्स की है, तो अगर हम 300 यूनिट्स फुलफिल करने में इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर हम इसको पहुँच सकते हैं, तभी हम सोच सकते हैं कि हम और बाहर से ब्लड बैंक को बुलाएं, या फिर हम एक जो हमारे एसडीओ मैडम और जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी से जो जुड़ रही है उनके पास एक सोचने के लिए विचार हो जाए कि हाँ, अगर 300 यूनिट हम अगर यहाँ पे कवर कर सकते हैं तो यहाँ पे एक और शायद ब्लड बैंक की ज़रूरत भी हो सकती है। तो ये वो सोचने के लिए इस पर बाध्य होंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले 300 यूनिट का जो कैपेसिटी है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। बोल रहे हैं ये 300 यूनिट कैपेसिटी आप लोग कैसे मतलब पूरा करने का नहीं सोच रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे? इस कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, ये अकेले कार्य नहीं कर रही है। इसमें आप सभी का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए 300 कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज़ समथिंग जो हम बोलने के लिए बहुत आसान समझ रहे हैं, पर ये उतना आसान कार्य नहीं है। इसमें जो आपका सपोर्ट लगेगा, आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से जो अवेयरनेस आप पहुंचाएंगे आज जनता तक, ये हमें हेल्प करेगा। और मैं साथ ही इस प्रेस मीडिया के साथ ये भी आह्वान करना चाहता हूं, जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, आप सभी हमारे इस ब्लड डोनेशन ड्राइव से जुड़े 17 सितंबर को अपने स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन करें। और जो संस्थाएं हमसे जुड़ना चाहती है वो भी हमें अप्रोच कर सकती है। इसमें कोई आप संकोच ना करें हमें अप्रोच करने में। आप सब हम सब मिलकर कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो ओपन है, ओपन टू ऑल है। आप कभी भी वॉक इन करके इस ड्राइव से जुड़ सकते हैं। एक हमारा वेन्यू ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुका है, जो कि हमारा आदर्श संघ पूजा प्रांगण देशबंधु पारा में ऑलरेडी ये शेड्यूल्ड है। और दूसरा हमारा लोकेशन वो बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने हम प्रेस मीडिया के माध्यम से ये जानकारी पहुंचाने के लिए हम वापस आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम अभी तक के एक ही घोषणा कर रहे हैं, एक ही वेन्यू की घोषणा कर रहे हैं। जो पिंक क्लब संभावित है अभी तक वो है आदर्श संघ पूजा प्रांगण में हम पिंक डोनेशन ड्राइव करेंगे। और जो प्रेस क्लब एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जो हमारी वेन्यू रहेगी वो बहुत ही जल्दी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा आप सभी तक। थैंक यू वेरी मच। জিএসও সাহেব, এসডিও প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম কথা আমরা জানি যে ইসলামপুরে যে রক্তের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক বেশি। এমনিতে সব জায়গাতেই রক্তের প্রয়োজন, সব হাসপাতালে সব জায়গাতেই রক্তের প্রয়োজন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে কিছু অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন হওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কিছু কারণবশত আমরা জানি যে ইসলামপুর হাসপাতালে এবং বিহার বর্ডারে হওয়ার কারণে এখানে রক্তের প্রয়োজনীয়তাটা বেশি থাকে। সেই তুলনায় রক্তের আকাল থাকে, রক্তের ঘাটতি সবসময় থাকে। ব্লাড ব্যাংকে রক্ত পাওয়া যায় না সবসময়। তার জন্য আমরা মহকুমা শাসকের উদ্যোগে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছি, এবং যেটা প্রশাসনিকভাবে করার প্রয়োজন সেটা আমরা করার চেষ্টা করছি। তবে এটা অত্যন্ত সাধুবাদযোগ্য একটা উদ্যোগ বলা যেতে পারে, যেটা অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদ নিয়েছে, এবং বড় ভাবে এটা ভাবা হয়েছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা গত বছরেও এটা করেছেন। সারা বিশ্বে আমি যা শুনলাম ওনার কাছে যে সারা বিশ্বে প্রায় 3.5 লক্ষ ইউনিট রক্ত গত বছর ওনারা একই দিনে 17 সেপ্টেম্বর কালেক্ট করেছিলেন, এবং সেটা ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই মানুষের কাজে লেগেছে সেটা, এবং এবছর তারা সেটাকে ডাবলেরও বেশি করার চেষ্টা করছেন। কারণ গত বছর 40টা দেশে আয়োজন করা হয়েছিল, এবছর সেটা প্রায় 100টা দেশে, যেরকম উনি বললেন যে 100টা দেশে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির যেটা, তার আয়োজন করা হবে। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই সবার কাছে, ইসলামপুরেও এই 100টা দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে হবে তার মধ্যে একটা জায়গা আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে একটা জায়গা তার মধ্যে ইসলামপুর, এবং ইসলামপুরে 2টো ক্যাম্প সেদিন হবে। এবং তার মধ্যে যেটা উনি বললেন যে পিঙ্ক ক্যাম্প, অত্যন্ত ভালো ভেবেছেন ব্যাপারটা। নতুনত্ব এই বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই যে নতুন ব্যাপার, এবং তার সঙ্গে ভাবনাটাও অত্যন্ত ভালো। আমরা দেখি যে মহিলাদের মধ্যে ব্লাড দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে অনীহা দেখা যায়, ভয় কাজ করে অনেক সময়। এবং আরেকটা কারণ অবশ্যই আছে যে মহিলারা, ভারতের সাধারণত মহিলারা, ওনাদের হিমোগ্লোবিন এমনি কম থাকে, তারা রক্ত দিতে পারেন না, তারা রক্তাল্পতায় ভোগেন এমনিতেও, সেটা দেখে নিতে হবে। যাই হোক, তবে যদি এটা করা যেতে পারে, ফিজিবল হয়, অত্যন্ত ভালো একটা উদ্যোগ হবে এবং স্মরণীয় হয়ে থাকবে এটা। ইসলামপুর আদর্শ সংঘ যারা শুধু দুর্গাপুজো ছাড়াও তারা অন্যান্য কাজ করে থাকে, কিন্তু তাদের দুর্গাপুজো অত্যন্ত বিখ্যাত হয়, আমরা সবাই জানি। প্রত্যেক বছরই বহু মানুষ ভিড় করে। তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ সংঘের নামও একদম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যদি তারা সত্যি সত্যি সেদিন পিঙ্ক ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ইসলামপুরের বুকে, কেন বাংলাতেই বোধহয় আগে হয়নি,
প্রথমবার যদি তারা আয়োজন করতে পারেন অত্যন্ত ভালো একটা উদ্যোগ হবে। এবং তাছাড়াও আরও একটি ক্যাম্প তারা করবেন রেড ক্রস সোসাইটির সঙ্গে, এবং আমি আশা করি তাদের যা টার্গেট আছে তারা সেটা ফুলফিল করতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, যদি এরকম আমরা আশা করি যে আমরা ক্যাম্প করলাম মানুষ এসে রক্ত দিয়ে চলে যাবে, তা নয়। 300 যদি টার্গেট রাখা হয় তাহলে আমাদের সংগঠিতভাবে সেটা চেষ্টা করতে হবে, কারণ লোক নিয়ে আসতে হবে। লোক নিজে এসে 300 ইউনিট রক্ত ইসলামপুরে হবে না, এটা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি। আমাদের লোক নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে, আমাদের সংগঠিতভাবে লোক নিয়ে আসতে হবে। সেদিকে আমরা যারা রয়েছেন, যেমন রেড ক্রস রয়েছেন বা আদর্শ সংঘ রয়েছে বা প্রেস ক্লাবও এর মধ্যে প্রেস ক্লাবও, হ্যাঁ প্রেস ক্লাবও, তো তাদের যে বিভিন্ন পরিচিত যাদের রয়েছে নিজেদের পরিচিতদের বলে মানুষকে নিয়ে এসে রক্তদানের জন্য যেটাকে মোবিলাইজ করা বলে সেটা মোবিলাইজ করতে হবে। এবং যদি এটা ইসলামপুরে সত্যি সেদিন এতটা ইউনিট ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমরা সত্যি সত্যি একটা গতকালও আমার এসডিও ম্যাডামের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল যে ওই জব্বর আলীও ছিলেন, রিপোর্টার জব্বর আলী যে তিনিও বলছিলেন যে যদি আমাদের প্রেস ক্লাবের মাফ করবেন ব্লাড ব্যাংকের যদি ক্যাপাসিটি বাড়ানো যায়, খুব অল্প ক্যাপাসিটি, তো সেটা করতে গেলে আগে দেখাতে হবে যে হ্যাঁ আমাদের বেশি রক্ত কালেকশন হচ্ছে। তা না হলে তো ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার যদি 50 ক্যাপাসিটি থাকে, আমার যদি 50ই ফুলফিল না হয় তাহলে তো আমি বলতে পারি না যে আমার 100 লাগবে। যখন আমার 50 ক্যাপাসিটি, আমার যখন দেখা যাবে যে আমার 150 হচ্ছে কালেকশন, তখন আমি বলতে পারবো যে না আমার 100-100 একটা ক্যাপাসিটি করে দিলে ভালো হয়। তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা সত্যি সত্যি এতগুলো ইউনিট কালেক্ট করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রশাসনিক পক্ষ থেকেও আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরে জানাতে পারবো যে স্বাস্থ্য বিভাগে যে আমাদের ইসলামপুরে যে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে তার ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। থ্যাংক ইউ স্যার। অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদ যেটা উদ্যোগ নিয়েছে, এটা তো মানে রক্ত এমন একটা জিনিস যে এটা কোনো কারখানায় তৈরি হয় না, এটা আমাদের মানুষকেই দিতে হয়, এটা এমন একটা ইয়ে। আর আমাদের এই ইসলামপুরের রক্তের ক্রাইসিসটা সবসময় থাকে, এখানে প্রচুর থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট থাকে। আমরা যারা রক্ত বহুদিন ধরে প্রেস ক্লাব থেকেও আমরা আয়োজন করে থাকি। এবারে এটা একটা বড় একটা সুযোগ যে একটা মেগা ব্লাড ডোনের এই যে অখিল ভারতীয় তেরাপন্থের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারছি। আর সেই সঙ্গে যেটা বার্তা আর কি, যে আমাদের এই জায়গাটায় যেটা হচ্ছে এতগুলো মানে যে 300 যে টার্গেটটা সেটা হবে যদি না। আমরা দেখেছিলাম এর আগেও হয়েছে, একটা রিসেন্ট একটা হয়েছিল যে এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন, সেখানে মোটামুটি 250 হয়েছিল। এই যে অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ছে কিন্তু মানুষের, মানে তখনই বাড়বে যখন আমরা এটা রেগুলার বেস আমরা ক্যাম্পগুলো করতে থাকি আর কি। এর আগেও দেখেছি একটা নবীর জন্মদিনে সেখানে 350 ব্লাড ডোনার হয়েছিল, হবে। এবারে যেটা হচ্ছে যে সবথেকে যেটা আমাদের বলার যেটা যে এই মানে ক্রাইসিসটা যেটা আছে ইসলামপুরে, এই ক্রাইসিসটাকে মোকাবেলা করতে আর কি আমরা যেটা ভুক্তভোগী হচ্ছি আর কি, বেশিরভাগ যারা পেশেন্ট পার্টি আসে তারা কিন্তু যদি মানে ডোনার খুব কম নিয়ে আসে আর কি, যে তাদের ভিতরে অ্যাওয়ারনেসটা একটু খুব কমে হয়। ওই জায়গাটাও বলবো যে যারা পেশেন্ট, যে বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া, ওরাও একটা 2-4 জন করে যদি ডোনার নিয়ে আসে এবং যাদের নিয়মিত লাগে, এই জায়গাটা আমাদের বার্তা থাকবে। কারণ আমাদের এখানে দেখি একই মুখ আমরা বারবার পরিচিতরা দিয়ে আসছি, কিন্তু নতুন ডোনার আমাদের তৈরি করতে হবে। এবং আরও যারা এখন নতুন যারা নিউ জেনারেশন, কিন্তু যারা 18 বছর ক্রস করে গেল, কিন্তু নতুন ভোটারের সাথে সাথে একটা প্রতিজ্ঞা করা হোক যে আমি একজন নতুন ডোনার, এটাই মাথা। আর এই উদ্যোগটা তো সত্যি একটা রক্তদানের মতো, এর মতো মহতি উদ্যোগ নেই, মানে ভালো উদ্যোগ। এটার যে একটা যারা রক্তদানের সঙ্গে যুক্ত আমরা বুঝতে, এটা ফিল করতে পারি যে এটার মানে একটা মনের যে আনন্দটা, সেটা যে স্বস্তি যেটা, সেটা হয়তো অন্য কোনো কাজ করে সেটা মনে পাওয়া যায় না। বললাম আপনারা কিরকম পরিকল্পনা করছেন, যেহেতু একটা যৌথ প্রয়াস, বিশেষ করে যারা হচ্ছে অ্যাসপায়ারিং ব্লাড ডোনার্স, কলেজ লেভেলে যারা পড়াশোনা করে 18 পার হয়েছে বা 20-র মধ্যে এরকম, তো সেক্ষেত্রে কি আপনারা কি ভাবছেন যে এই 17 সেপ্টেম্বরের সময়কালের আগে কোথাও অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা যৌথভাবে প্রেস ক্লাব, সেটা কলেজকে ধরা যেতে পারে আর কি, যেটা এখানে আমাদের 2টো কলেজ আছে, 3টে কলেজ আছে, একটা ডালকোলা আছে, চোপড়া আছে আর ইসলামপুর। এই 3টা কলেজে আমরা আপিল রাখতে পারি আর কি, যে কারণ নতুন ডোনারদের মধ্যে আমাদেরকে বেশি করে ইনভলভ করাতে হবে। ঠিক, অনেক ধন্যবাদ।